Kasi ma'am, nakapuling kasi kayo ma'am, yung sabayan ma'am. Di ba matutunaw yun ma'am kasi karne? For my third booking, puling. Karne daw pala yung dadalhin. Tapos pinuling papuntang Antipolo. Hello ma'am, good morning ma'am. Ma'am, sa Lalamove to ma'am, bali ang pinapadala nyo daw po is karne. Kaso ma'am, bali kasi ma'am, nakapuling kasi kayo ma'am medyo matagal yun ma-deliver. Hindi ba masisira yun ma'am? Kasi kailangan yung sabayan ma'am. Yung ide-direkta ma'am. Kasi pag puling, hindi ma'am, kasi ma'am pag puling po kasi ma'am, automatic kailangan sabayan namin yun ma'am ng booking kasi lugi yun ma'am. Mababa kasi ang rate ng puling. Pag ganyang mga karne ma'am, mas okay ma'am, priority ma'am yung booking para hindi sabayan, ma-deliver agad sa inyo ma'am. Opo, pwede ko ma'am i-deliver sa inyo. Hindi ko na sasabayan. Okay lang ba ma'am kahit mga 220? Tapos direkta ko na sa inyo. Kasi pag pinuling nyo ma'am, matagal yan. Kayo ma'am, nasa inyo po yan. Para kasi hanggang alas 12 na lang daw sila, magsasara daw sila. Okay ma'am, sige. Puntahan ka na ma'am ha. Tapos tawagan ko na lang ulit kayo ma'am. Pero hindi yan agad-agad ma'am ha, kasi syempre medyo malayo naman